ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱟᱨ এইচএস ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ রেগুলার রিভিশন আর যাহা সারা বছর ko পড়াও কাত কথা বনা আর কি যাহা টিচার ko se jaha ইনস্টিটিউশন jaha ko কোচিং করে ko ভর্তি লেন তাবona তো নিতোগ দিন রে আডি ge জরুরি হেনা তাকো akwa রিভিশন লাগি তে তো জোহার গে গomke ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ तो तेहेन दो कटी मिटांग टॉपिक लिए आलोचना हुआ ले तहन अभी ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱛᱨᱚ ᱮᱠ ᱛᱷᱮᱠᱮ ᱵᱚᱲ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ 1.5 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱨᱤᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱞᱮ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱠᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ तो अबिन आशायनी नो बखराते भाले किछु सजेशन मिने हम दड़े को जहां को नेल दा कोनो को वीडियो आरकी से जहां को नेला से जहां गार्जियन को जदी को नेला उनको ने नेहारा को जे नो वीडियो आकरे जहां को मेना को स्टूडेंट ओडा रेन से उनको देखाओ से शेयर माध्यम ते नको को देखाओ कमा আর নকা কাতে নোয়া যা খবর নো পাসনা আরকি তো না বখরাতে কটি লেবিন আরকি চেকা কাতে প্রিপারেশন খাতা লেখান নি অল্প সময় রে ভালো নম্বর को তুলে দাঁড়িয়ে কালেকাল ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱮᱥ ᱢᱟᱱᱮ 2025 ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ तो उनको को दो नितो दो जेतु ऑल सब्जेक्ट के एम हुई ताको आरकी तार मध्य रे जहां को सब्जेक्ट कटी कठिन गया ओना को दो माने नितो लाहा लाहा गे कटी भागे आरो रिविजन लेखान दो भागे चेदा से ओना को दो जहां कठिन जिनिस दो हयतो मने उयहर ते से ओना को दो कटी टाइम दो बेसी लगात तबो जेमन सब्जेक्ट कना साइंस ना अंक को विशेष करे फिजिक्स भौत विज्ञान जहां फिजिकल साइंस जीवन विज्ञान जहां लाइफ साइंस तो ओना को दो जेहेतु ᱤᱧᱟᱹᱜ बैकग्राउंड 11 12 साइंस था ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ রিভিশন ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱴᱚᱯᱤक ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱥᱚর্ট কোশ্চেন ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱚᱲᱚ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ কোনো আন্দাজ তে ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো জায়গা ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ঠিক আছে ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ হিস্ট্রি ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ভূগোল ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱮ কোনো চাষ ᱥᱮ ᱡᱮ কোনো ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟন্দাজ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ লাইন ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ কিন্তু ফিজিক্যাল সায়েন্স সে ᱱᱚᱣᱟ সায়েন্স ᱨᱮᱱᱟᱜ যে কোনো পোরশন ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱟᱨᱠᱤ অঙ্ক ᱦᱩᱭᱮᱱ ভৌত বিজ্ঞান ᱦᱩᱭᱮᱱ জীবন বিজ্ঞান ᱦᱩᱭᱮᱱ तो इन जोतोटाई मने तबना इन दो बइन लेदा जे नोआ जे जरा आकवा फील्ड रे चेका को सिचुएशन को गहड़ दी का तबना से आको चेका को अचीव कदा ओना दो जे जरा आकवा मिटांग कॉन्फिडेंस प्लस आकवा नॉलेज चेतारे डिपेंड गया अवश्य तो अकोय दो हयतो कम पढ़ाते हो मिद धा पढ़ाते हो मने रहन तको नोकान गिद्रो नेल होय कना तो जहां को माने बेसिर भाग क्षेत्र रे नोआ दो नेलोआ जे रिविजन दो मास्ट कटी जरूरी गे तबना नोआ को परसेंट रे दो नितो अक्तो रे दो विशेष करे नुकु क्लास 10 रे जहां को एम लगिदो कान तबना नोआ 2025 रे फाइनल एग्जाम और इंग्लिश हो उनका गे इंग्लिश हो अवश्य उना को माने विशेष करे जहां मेन पोर्शन रे नंबर नामो आरकी जेमन होयन किछु नोआ पैराग्राफ जहां तहन कना तारपरे जहां हयतो आको लेटर राइटिंग से सिनालसिन को तहना नोआ को दो जरूर बन रिविजन मा नितो अक्तो रे और आशा दी हयतो नितो पर्यंत सिलेबास आरी चेंजो ताकवा आलिया जतो से इन पाठा से खना की एखनो हयतो नेस सिलेबास इन दो बइन नेल का तबना जदियो किंतु लाहातना जा हिसाब रे ताहे कान 2-3 बछर लाहा सिस्टम आशा करी उनका गे हयतो हना दमे डिफरेंस दो बांग हुइयो इया मोनते लई तबना तो ओना कोगे बोतर रे दा कोनो कारण बनुआ और माध्यमिक जहां को एम तबना उनको लगे सो वेलकम तहन कना नेस हयतो कोरोना परे खन दो नितो अक्तो रे दो हयतो आडी प्रिपरेशन दा आडी तगड़ा गे हुयुक कना से आडी जोरदार गे चलाक कान तको लाहा तेमा हयतो आडी बछर गे आडी माने अनाट ते परीक्षा को एम का तबना सनाम को गे जतो को बोरन पठु को से आबोरे स्टूडेंट को तो और एचएस पाटा से खन दो तहन कना उनको हो जहां साइंस तबन पढ़ा कना अवश्य साइंस पोर्शन दो भागे कटी जोरदार बन चलावा प्रैक्टिस से माने नितो कम समय रे दो रिविजन वेरी इंपोर्टेंट इन से पाठा खन दो से नोआ अब चैनल पाठा से खन दो चेदा से रिविजन एमन जिनिस कान तबना जहान जिनिस गे जुदी तिनाम घासा बाको ले उना गोना चकचको सेरकम उना हो उनका गे तिना जुदी बन ये से उना ऑटोमेटिक आज तक झलका मे रे से अब मुठो रे
ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵᱼᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱪᱷᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ রিভিশন ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ পয়েন্ট ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ 3 ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱢᱩᱠᱷᱚᱥᱛᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ রিভিশনᱟ অটোমেটিক ᱚᱱᱟ মনে রে বাং হিজুয়া নোয়া ᱫᱚ যে কোনো সাবজেক্ট ক্ষেত্রে রেগে ঠিক আছে তাতে একবার কেজি টু পিজি পর্যন্ত নোয়া আলিং দলিং মনেয়া আর কি নংকানা সিস্টেম সে নংকানা অ্যাচিভ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ রিভিশন সিস্টেম ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱱᱤস ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱫ ঠিক আছে নিজে কোশ্চেন করে তো ওনাতে নিতুয়া অক্ত রে জাহাঁ লাস্ট টাইম রে বাকো লিয়ে এন্ড জাহাঁ গে ভাগে করা দাঁড়ায় সে ওনাকে আসল ইয়ে মানে ভাগে উনিয়াᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ওনা কটা কথা বানুয়া তা নিতো আবো সারা বছর যদি দমে বন খাটা লাস্টে যদি বাবন খাটা নিতো কিন্তু পুরো সারা বছর না ফল গে হয়তো আডি খারাপ হুই দাঁড়া তাবনা সে ভাগে মজ বাং হুয়ো আলিং দলিং মনে তাবন তো ওনাতে নিতো দো আর্টস হয়েন আস্তে বিশেষ করে এইচএস রেন আর্টস হয়েন সায়েন্স হয়েন কমার্স হয়েন ভোকেশনাল লাইন হয়েন যে কোনো যাহা স্ট্রিম তবন পড়াক কানা তো যত ক্ষেত্রে রে নোয়া সিস্টেম দো একই গিয়া গেতাবনা যাসে নিজে হো 4-5-6 বছর লেখা পড়ার সঙ্গে জুড়েও প্রায় 10 বছর লেখা গে টোটাল তাহা হইলা না এডুকেশন গিদ্রে পড়া লাইন সা তো নিজেরা যাহা একটা এক্সপেরিয়েন্স হই কানা ওনা দো অবশ্যই নংকা ভাব থেকে প্রসেস তো সিস্টেম সে উনকো গিদ্রে তালা সদর হইক কান থাকে তো রেজাল্ট ভাগে গে আশা করি কো নাম দি কাদা তো ওনাতে নোয়া কদো কাটি শেয়ার লেখান গে মনে হইনা যে আডি নাপায়ওয়া সে যে কোনো জিনিস গে নলেজ দো দহ কাতে দো বাং বেশি তাবনা যত বন সদরা তত মিটাং হড়া সে ওনা বিকাশ সে মিটাং আরো ওনা কনফিডেন্স টা আরো বাড়াত তাবনা যে কোনো ফিল্ড না নলেজ গে ওকে বইনি দো সাকসেস দো না দো বাকো লে যে শুধু এডুকেশন রেগে সাকসেস এটা ফিল্ড রে সাকসেস হেনা চেদা বন ঠিকঠাক যদি ওনা রহ বন জাহানতা নেতা বিজনেস হয়েন জানা চাষবাস হয়েন বিভিন্ন নংকা কোনো তো সাকসেস নামক কানা সে সাকসেস দো নোয়া দো বাবন লে যে মিটাং গভর্নমেন্ট সার্ভিস গে নাম লেখান গে সাকসেস তো ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱥᱤᱞ ᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱚᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱥᱮ তো ওকে তেহেᱧ ᱫᱚ নিংকে গে আর বিশেষ করে যাহা যদি নোয়া এইচএস সে যাহা কো মাধ্যমিক কো এমᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ যদি আরো নংকানা যাহা কুকলি তাহেনা অবশ্যই জারুর ডিসক্রিপশন বক্স রে ইমেল হেনা'a ডাইরেক্ট ইমেল তাবন পে ᱤᱧ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚᱴᱟ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ সাহায্য ᱥᱮ হেল্প ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤᱧ ᱦᱮল্ᱯ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ওকে তো তেহেᱧ ᱫᱚ নিংকে গে আরো নেক্সট টাইম আর আᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ তো আরো নেক্সট টাইম বন ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱥᱮ নেক্সট টাইম ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱮ ওকে আর ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱤᱴ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱯᱷᱤল্ᱰ ᱨᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱪᱤᱵᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱷᱤল্ᱰ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ এডুকেশন রে জান তো তেহেᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱴᱮᱠ ᱠᱮᱭᱟর